लद्दाख तो हिमाचलस मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान सईद मंजूर। त्रालस मज गई पतमिन 9 दोहन मज 4 हापत अटैक यथ मज 4 नफर जख्मी गई। अगर कत करो पतमो कैंचो रतो पे हादसात वारिया ज़्यादा बढ़ान, हापतन हज हमलावर इंसान पे ज़्यादा तेज़ गसान। तो सत अगर कत करो महकमा वाइल्ड लाइफ तोशिश करान रटन मगर काबू हेकान कर सिटीजन काउंसिल चेयरमैन फारूक अहमद त्राली साहब मौजूद। इन सत करो कत वन अत मुतलिक। फारूक साहब खैर मकदम तुहद सन्दस पे तुम वन मे यह हापत अटैक बढ़ान दह खुद दह अत मुतलिक वन तो सोन सब डिस्ट्रिक्ट त्राल युस जन अकिस हाथस गामस पे मुश्तमिल यथ हरदिकन दोहन मज प्रेथ वरी या यथ चूंट सीजनस मज जंगलों पे हापत वसित क्या ये सपर जंगलों सत वलित यह सोन इलाक त्राल तो तम पे हापत यम जन अमूमन खाहन मज बागन मज काम करन वल जन मर्द यमन पे हमल आवर सपदन तो यथ मज यस रेतस मज सितंबर किस रेतस मज तकरीबन 1 दर्जन यम जन मर्द यमन हापतन हंदिस हमलस मज शदीद तौर जख्मी गई। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट युस जन अथ मेन वाइल्ड कन्फ्लिक्टस मज जबरदस्त काम करन तिमो ति कर कोशिश कि रटोक यम हापत तो वापस करोक जंगलस मज, मगर तिहज यम कोशिश त आय न बावर गई न साबित के। सन गुजारिश वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंटस तो बे जन सन सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि सिटीजन काउंसिल यह गुजारिश करन यम जन अरबाब इख्तदारस मज वनकन सन ऑफिसरान यमन सत गुजारिश करन कि यम हापत गछ कुन तरीक रटन तो तम पत गछ वापस जंगलन मज त्रावन। दोयम कथ यह कि यम त जन अथ मज मजरूह सपदे जख्मी सपदे जन मर्द तिम अमूमन आसन दोह मजूर पे काम करन वल क्या या बागस मज हमल करन न खाहस मज हमल करन। यमन छन सो माली हालत माशी हालत आसन क्या यमन सर्जरी ति पेवन वारियाहन करन, यमन जख्मन हंद इलाज मालज खतर पोस पेवन यमन खर्च करन। तो यम खत इफलास सतह बोन काम करन वल यम अथ मज जख्मी गसन सिटीजन काउंसिल त्राल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश करन कि तिम करन यम जन अथ जख्मन हंज इलाज मालज खतर या सर्जरी खतर कह पोस यमन खर्च गसन गवर्नमेंट गोस यमन माली इमदाद थवन दरदस ताकि यमन बिचारन वातिहा अख सहूलियत। यम सूरत ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कन अफसरन सत अमकन अहलकारन सत कथ करन कि तिमन निश यस जन स्टाफ गोस आसन सह मैक्सिमम यम जन डेली वेजर बेसिस पे काम करन। डेली वेजर बेसिस पे काम करने बावजूद तिम अंडर स्टाफ यह इंदियन अफसरन हूं वन कि अस नश तूत स्टाफ युत जन प्रेत जाय हका वात तो तम पत यम हापत या दोयम जंगली जानवर यम इंसान सद खतर खतर तिम काबू करने खतर तो न तिम इक्विपमेंटस युस जन अम खतर साजो सामान जरूरत तो सह दरदस यमन महकम कन अहलकारन यम जन पूर पट यम हापत कंट्रोल करहन यमन रटहन तो तम पत वापस जंगलस मज त्राहन। सन गवर्नमेंटस यह गुजारिश कि यम हापत रटन खतर इस जन मौजूद दौरस मज साइंटिफिकली इक्विपमेंटस तो बाकी चीज अम खतर दरकार तिम गथ वाइल्ड लाइफ महकमस दिन तो ताकि यह जन यह मैन वाइल्ड कन्फ्लिक्ट अत गछा वारिया हदस तान कंट्रोल तो लुकन ति रोजहन यह परेशानी कि बह गस बागस मज या खाहस मज काम करने खतर तो मे तन खतर हापत मा कर हमल या बे जंगली दरिंद मा कर हमल। इसलिए गवर्नमेंटस पज अत मुतलिक संजीद नोटिस दिन तो यम चीज अत महकमस मुहैया कर। सिटीजन काउंसिल चेयरमैन फारूक अहमद त्राली साहब यमो कर सरकार गुजारिश कि इस महकम आगोश अत स्टाफ इन बढ़ाने तो बेम डेलीवेजर खास कर तिमन त तनख्वाह दिन क्या तिम पतमो कैंचो वरियो पे तनख्वाह बगैर तो ससा गह तुथ इकदाम तुलन हापत पे काबू कर। बहुत सईद मंजूर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल खतर त्राल पे।
आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के ग्राउंड रिपोर्ट्स में तौर इस्तकबाल बस इरशाद मलिक ज़िले शुपियन भीड़ भाड़ चौक अस हाओ तो एक लट कैमरा से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड हर वक्त उस जाम लगान चूँकि यह एमरजेंसी रोड तो लुक गैर ज़रूरी तौर सड़कन पे गाड़ी खड़ा करान तो यम सीजन ये ट्रैफिक जामिंग यपर गसान तो आज आव म्यूनसिपलिटी अमल या ARTO शुपियान तम पान निगरानी करान ये चौवतिस पे बिहित नजर थी कि यून वन लगातार थो अत पे नजर कि यह रोड गि कुन तरीक ब्लॉक गि गाड़ी इन मोटर बाइसिकल तम गश्त करान ताकि आम लोग बीमार या तैमारदार या लुक या तिमन गि कुन किस्म दिक्कत गि चूँकि यह बड़ अहम रोड तुम वो लगातार यह गाड़ी गश्त करान कंस तस तान कर यमो कह चालान यथ मज लाइसन आय सस्पेंड कर 4 लाइसन आय अंडर सस्पेंशन थवन क्योंकि तिमन आव मौका अक लट दिन कि अगर तम बे लट कह वायलेशन कर तिमन सख्त कार्रवाई कर ARTO शुपियान बेसिकली कंप्लेंट आम यह हस्पताल रोड ये मे पेशेंट सफर गसान पेशेंट इवन एम्बुलेंस तक गसान मज अमे बावजूद यह पान मतलब एम्प्लॉइज यह अकै रूट यह लाइफ लाइन कनेक्ट कर हस्पताल एंट्री तो एग्जिट तम अम खतर पे एनफोर्समेंटस पे थोड़ा प्रायोरिटी पे हानो तो आज कर तकरीबन 15 लाइसेंस ओतान 7 वो गो नेक्स्ट बैच में नेक्स्ट शिफ्टस मज गई बे 8 लाइसेंस कर सस्पेंड इन कर नोटिस इशू दिमो यमन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड कि यमन दिमो मौका वन खतर कि तुम वो बे सेल्फ डिफेंस खतर क्या वन अम खतर कर गोड नोटिस यमन इशू यह सानिस ऑफिस मज तो रीजनेबल सेक्शन तहत मोटर व्हीकल एक्ट 1988 वन तथ मज करो सारी वायलेटर्स अननेसेसरी पार्किंग डील कर करो डिसअपॉइंटमेंट रेट जो जिस टाइप की वायलेशन होगी उसी हिसाब से हम उनको डील करेंगे। आज हमने DL सस्पेंशन किया आज ड्राइविंग लाइसेंस दिस ऑन स्पॉट नोटिस मुमकिन इसमें करो सीज पर गाड़ी अगर 30 मतलब 30 का वायलेशन है वी विल सीज द व्हीकल। सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका साफ कहना है कि अगर इसके बाद भी कोई वायलेशन पत्या कहाँ वायलेशन आए ऐसे कोई गाड़ी सीज करते लगातार म्यूनसिपलिटी हंद वो अमल यानी कि इन्फोर्समेंट विंग इंस्पेक्टर सदिस क्यादत मज भी तमाम अमल तो तुम वो कि लगातार गाड़ी गश्त करान कि यथ रोडस पे कुन तस्म कह गाड़ी अगर पार्किंग गलत पार्किंग मज आए लबन तमिस सख्त कार्रवाई कर चूँकि यह अहम रोड यानी कि यह हॉस्पिटल रोड ये अगर हो सकता है अगर ये कुन किस्म गलती गई सो गलती द्रज पेवान तमिस बीमार सद खत कत कर खत तो पान जाना कूता ट्रैफिक जाम इलाकस मज गसान तो यह कूता रुत कदम तुद शुक्रिया अदा कि ये हस्पताल रोड यह जबरदस्त हस्पताल रोड ये जबरदस्त बिजी रोड ये गाड़ी थवन खामा खास पे सड़क पे गाड़ी कुन सात तिस एमरजेंसी ये अल्लाह ताला रसिन या यम ब्रो तम एमरजेंसी कि पेशेंटन पे अड़िस अड़िस घंटस नबर कन इंतजार कर हस्पताल रोड चूँकि ये बोड़ बार कदम RTO साहबन मतलब हर दह योतस पेवन यून 10 पे 1 बजे तान योतस पेवन ट्रैफिक पेवन पान कड़न योतस नंबर 1 कत नंबर 2 कत अगर ये पार्किंग स्लॉट अस मज गोस यह शऊर आसन कि अगर ये पार्किंग स्लॉट क्या सोदी थवन पार्किंग मज गाड़ी नंबर 3 कत बिहत फ्रेस तो वो कुन सात वंदस मज ज्यादा परेशानी गसान ये आर्डर बहरहाल वो अगर वो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट जिम्मेदारी कूता टाइम गो ये रोडस यप ट्रैफिक जाम मगर वनिस तान वो ट्रैफिक पुलिस वोल ये पे नई RTO साहब योतनस शुपियन RTO साहब योतनस यमो न्यू गोडनिकिस अवलियन फुर्सतस मज योतनस पान ट्रैफिक ये कड़न यून अमल तस कर तुंद वसात गुजारिश कर कि ट्रैफिक अमल 2 या 3 पुलिस वल गसन ट्रैफिक ये नजर थान पूर पे बाकी सारी शुपियन लुक एप्रिशिएट कर एप्रिशिएट कर कि RTO साहबन तुला युथ रूत कदम कि और बेमार सोदी हस्पताल हेकन वत तो ताकि लुकन ग सहूलियत कत कर सठा शुक्रिया कि अगर उस सान बेनिच लक्च लक् पे हेलमेट थवन बिना हेलमेट के यप ड्राइव कर तो इन पज चीजन ध्यान थवन तो वनकस
درائم تم بچے ونکس تو مگر برو کن پہ نظر تھون تو سن تہ گزارش یہ کہ بلا ضروری پز سڑکہ پہ گاڑی کھڑا کریں کی چونکہ یہ ہاسپٹل روڈ یہ مشکلات گژھان یس کم ٹریفک ڈپارٹمنٹ کران سہ ARTO کران تو تمن مطلع کران تمن تہ پزن ٹریفک پولیس کے جوان تھون یہ کھڑا تاکہ یتھ روڈس پہ گھن ٹریفک جام گھن. ارشاد ملک نیوز نیٹ ورک. منڈی میں بارش اور بھوسکھلن کے کارن ہائی وے بند ہو رہی آواجاہی کے بعد NHAI نے شروع کیا ٹنل بنانے کے پروپوزل کا کاریہ. اب ٹنلوں سے ہو کر گزرے گا منڈی سے پنڈو تک 4 لین. کیلونگ میں ہوا آیوشمان بھو کا شبھارمبھ. کاریہ کا مکھیہ ادیشیہ دیش اور پردیش کے لوگوں کو سواستھ سیوا اسکیم اور سیواؤں کے پرتی جاگروک کرنا, گھر گھر آیوشمان کارڈ وترت کرنا ہے. شملہ میں آیوجت ہوا سوچھتا ابھیان. بھاجپا پردیش پربھاری اویناش رائے کھنہ نے بتایا سوچھتا ابھیان بھاجپا کے سیوا پکھواڑا کا بھاگ. بھاجپا یووا مورچہ کی بھی کی جا رہی جم کر تعریف. کنور میں وائبرنٹ ولیج کاریہ کے تحت راجیپال شری پرتاپ شکل نے کیا ناکو اور لیو گاؤں کا دورہ. استھانیہ لوگوں سے بات کر بڑھایا ان کا حوصلہ. سڑک سمبندھی مانگوں کو حل کرنے کا دیا آشواسن. بدی میں کیمیکل یکت زہریلا پانی چھوڑے جانے سے لوگ پریشان. سرکار سے اٹھا رہے کارروائی کرنے کی مانگ. پونچھ میں عید کے اپلکش میں اسکولی بچوں نے نکالا میلاد ریلی. امن ایکتا اور بھائی چارے کا دیا گیا سندیش. جموں میں مکھیہ اتیتھی اوردیوگک منتری سوم پرکاش کی اگوائی میں روزگار میلے کا کیا گیا آیوجن. 105 لوگوں کو سونپے گئے نیوکتی پتر. جموں کے پیر باغ ایریا میں آتنکی کے OGW کے گھر پر جانچ ایجنسی کا چھاپا. موقع سے الیکٹرانک اپکرن کیے گئے برآمد. UN میں انڈیا کے پاکستان کو گھیرنے پر UN ایمبیسڈر نے کہا وہ کشمیر گئے ہیں اور پاکستان کی یاترا میں POK بھی گئے ہیں. ناظرین تھی وچان نیوز 18 جموں کشمیر تو بہت بارہمولہ پہ سجاد حسین. ازکس گراؤنڈ زیرو رپورٹس مز کرو کت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تو یہ ساروی کھت بڑ مجلس کرنا خانپورہ بارہمولہ مز حضرت جامباز ولی صبن زیارت یہ جلوس کرنا تو ات سلسلس مز کت کر خاطر جامباز اکیڈمی صدر یم زن عبدالمجید آخون صاحب یمن ست کرو کت کہ جامباز اکیڈمی متعلق کرو کت بیٚیہِ یتھ دۄہس متعلق کرو کت بیٚیہِ یُس زن یم جلوس کڑان یپٲرۍ ورمل تمام بازرن مز جلوس کڑان تو امیک مدعا مقصد تو ام خاطر پرسو امن کہ کیا تیاری تہند طرف کر مجھ صاحب سنس پروگرام تہد خیر مقدم اس کرو کت کہ چونکہ پگہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ات متعلق یژھو بوزن کہ چونکہ تھی پروگرام اہتمام کران ان پروگرام متعلق ونو کت پہ لک یور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول مناوان پورے دنیا مز منانے اور امیک انعقاد یہ بارہمولہ مز کران. جمعیت اہل سنت بارہمولہ یم تہ اکائی یہ چاہے تس مز دارالعلوم یا یم تہ نجی تنظیم اسلامک تنظیم تم ات مز شرکت کران. اور جامباز اکیڈمی امیک یہ اکہ وقت اخ قدم اخ تلمت کہ چونکہ یہ حالات خراب تر مز ہکان نیرت کی تم پتہ نیو اخ انشیٹو اخ جہانباز اکیڈمی کہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ات پہ پرین روایت تتھے پہ گھ یہ روایت بی قائم روزن. اور تر متعلق کور جہانباز اکیڈمی پہل تو اور اخ جلوس اخ نیران اس حضرت سید جہانباز ولی رحمۃ اللہ علیہ یمو ایران پہ تشریف اونمت آز برو تقریباً 700 ؤری اور یہ تشریف فرما اور یہ ات سایس تل یھن بہت جہانباز اکیڈمی. اور جہانباز اکیڈمی ہند یہ اخ منشور کہ یم تہ نوجوان یا لکٹ بچہ تمن گھ صحفت یہ برہ پہ یہ ترکیب دن اور ان گوس یہ امچ تعلیم دن تاکہ اس بزرگان دین یور آئے یمو یہ ات دین اسلامس مز یہ کر
یہ شامل کر اور ان انتہائی اللہ تعالیٰ کن شکر کران کہ برگزید بند آئی یتھ بستی مز اور ونکس اسلام بہار اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس نیران یہ روایتی طور یہ حضرت سید جانباز ولی سند یہ دربار مز نیران اور تمام علاقہ مز ضلع بارہمولہ یم تہ چاہے اوڈی چاہے یپ رفیع آباد چاہے ٹنگمرگ چاہے یہ ونو پٹن تمام علاقوں پہ لوک یور اور یہ پہ یہ جلوس یہ نیران اور تم پتہ یہ مختلف بازرو مز گزرت اور آثار شریف بارہمولہ یہ ککر حمامس من زیارت یسان موئی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تتی سن اختتام پذیر گسان اور تتی انشاءاللہ اس تھومت صبحنس سواد 2 بجے بگن تتہ جمعہ نماز اور تم پتہ یہ تمن تبرکاتن ہز نشاندہی کرنے یم تہ ات جلوس ست لوک پکان تم فیض یاب سپدان ام زیارت ست تو مجھ صاحب یہ اخ سوال میون کہ چونکہ یہ پران زیارت تو برگزید زیارت یہ مز یوت کہ باقی ملکس مز باقی لوک تہ یور تو تر متعلق ورنو جانباز صبن دیگ تمچ کیا خصوصیت سہ کت کن کران تھی گۄڈنیٚتھٕے ییٚمہِ ساتہٕ حضرت سید جانباز ولی رحمتہ اللہ علیہ یور یہ تشریف اونمت تر مز وۄنۍ بٔڑ دیگ یتھ مز کٲفی ات مز یہ تیار کرنہٕ کھٮ۪ن چٮ۪نُک چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم یہ سفرس مز درامٕتۍ چھِ تِمن سۭتۍ کٲفی یہ تعدادس مز ٲسمٕتۍ تمن ہٕنٛدۍ شہدٲیی تمن ہٕنٛدۍ طٲلب تم سۭتۍ یتٕے واتان ٲسمٕتۍ تتہِ چھِ ٲسمٕتۍ اتھ دیگہِ تیار کران اور تم ٲسمٕتۍ اتھ مز امہِ سۭتۍ پنُن یہ رزق حٲصِل کران اور یہ اس پہ اخ بڑ یہ اللہ تعالیٰ سن مہربانی یم بزرگان دینن تھو تشریف اور ام سن دیگ یسن اگر کنس تہ کھانا کن قسم کھانا حاجت اور سہ ام دیگ ہند یہ ببر یہ دیگ اللہ تعالیٰ تس ام کے برکت یہ سہ حاجت روا کران اور تھی وچو یہ دیگ یہ کافی یہ تن پہ ووت ات پہ تیار کران اور کوتا نار ات تل زالن اور یہ دیگ اتھے پہ محفوظ اگر اس عام دیگ وچو تو تمیک نب نشان اگر 10 ورین 15 ورین دارس پہ تھاون یت گمت دون 7 وری یہ کرامات اخ امسی بزرگان دین سز یمس سی اتہ بلا مذہب ملت اور تھی اگر یہ وچو یہ عرس انشاءاللہ 14 ربیع الاول گھس یہ دستی یم پتہ گھن امیک دہ شروع یہ 12 ربیع الاول پتہ گھان حضرت سید محمد جانباز ولی سند دہ شروع اور عرس پاک اور اہد بوڑ شب 14 ربیع الاول اور تم پتہ نیکسٹ جمعہ تر پہ ام سند تبرکاتن ہز نشاندہی کرنے یت مز کنگو شریف اور بیمن ہند یہ کلائی شریف سہ تمہ وقت ہاؤن اور لوک فیض یاب سپدان تم دیدار ست خاص کت ون بہ یہ بلا مذہب ملت یت مز ونو یہ پنڈت بھائی سکھ بھائی یہ مسلمان ساری عقید اخ تھاوان یت ستن اور تم یسان تشریف انان اور سارے پن پن پاٹن یہ ام سند وسالت ستن پن حاجت نیران اور بیش اخ یکجہتی اخ اس ہندو مسلم بھائی چارہ اس پان ون یہ روزان ام ستن برقرار یہ صوفی ازمانی ہیچنومت یس حضرت سید جانباز ولی رحمتہ اللہ علیہ وابستہ اور امو یہ اخ تعلیم دژمژ کہ اخ بھائی چارہ گژھِ قٲیِم روزُن یتھ منٛز یہ ہندو مسلم عیسائی اس تہ گژھن بھائی چارس من روزن مگر اللہ تعالیٰ کن لاکھ لاکھ شکر اور سہ روایت برابر یہ قٲیِم اور یہ پنڈت بھائی تہ سکھ بھائی تہ یہ زیارتس مز پن حاضری دِوان حوالہ کہ ایڈمنسٹریشن طرف چھو تہ پور تعاون ملان ات دہس پہ یا باقین دہن یہ عرس آسان تہند طرف تعاون ملان گۄڈنیٚتھ اکھ طریقہ کار یُس اسہِ جمعیت اہل سنت بنٲومٕژ چھِ یم تہِ ییٚتہِ دارالعلوم چھِ یا ییٚتہِ یِم اسہِ لۄکچہِ لۄکچہِ تنظیٖم چھِ مذہبی تنظیٖمہٕ یِم یہِ سوشل ورک تہِ چھِ کران تِمن یہِ سارنٕے یوٗنٹن ہُنٛد چھُ اکھ یہِ اکھ جمعیت اکھ اور أتھۍ یہ بینرس تل یہ جلوس تہ نیران اور اتھ مز ایڈمنسٹریشنس اخ یہ ایپلکیشن گژھان اور باضابطہ پہ تم ات اجازت دِوان اور بیٚیہِ تم ایڈمنسٹریشن ونو یہ ہفتس مز بلو اس ڈاکٹر سریش اصغر صاحبہ اس ڈپٹی کمشنر بارہمولہ تمن یم سات ایپلکیشن سن وٲژ بیٚیہِ SSP بارہمولہ باضابطہ پہ دیُت تمو اجازت اور تمو بلو میٹنگ تہ اور یم تہ انتظامات یتھ مز ضرورت آسان
تم خاطر کر تمو چٹھ تہ کجک اور تمن آو باضابطہ پٲٹھۍ یہ دن ہدایت کہ یم چیز سا گژھن سہولیت من ظاہرین خاطر روزن بیم یا جلوس مز کران اتھے پٲٹھۍ یہ وقف بورڈ جموں کشمیر اس یم زیارت دیکھ ریکھ کران اور تمنی پہ زیادہ ذمہ داری یم زیارت تو تم پن پٲٹھۍ یہ پروگرامن خاطر یہ ایڈمنسٹریشن ستن کنٹیکٹ کران بیٚیہِ چھِ لوکل اوقاف اسلامیہ اس خانپور یہ پور بوڑ اوقاف تم تہ پن پٲٹھۍ یم کن انتظامات خاطر کوشش کران تمام ڈپارٹمنٹن ست تم رابطہ کران خاص کر اس یہ ضلع ایڈمنسٹریشن یا ونو سول یا پولیس تم برابر تعاون دِوان ات مز تو ناظرین اس زن تھی بوزو کہ آخون صاحب ون کہ تعاون ملان ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن یا عام لوگ یہد تعاون ملان تو یتھ دہس پہ یتھ جام باجی ولی سن زیارت ستھ لوگ وابستہ بلا مذہب ملت یوتن تو یہ تھو امید کہ اس صوفیت صوفیاء کرامن ہند وت ہاون اس تو آئندہ خاطر بن سانہ خاطر مشل راہ نیوز 18 جموں کشمیر خاطر ورمن پہ سجاد حسین ناظرین آداب نیوز 18 کشمیر تہد خبر مقدم تو بس رئیس مگر پی ایچ کیجول لیبرز تم پروٹیسٹ کران تو یہ مانگ کہ اس منیمم ویجز سہ گھس امپلمنٹ کرنا سی تنخواہ سہ گھس واگزار کرنا اس کی ایمپلائی نش کرو زان کوشش کہ کت متعلق وہی پروٹیسٹ کورمت آج سن ساری ڈیلی ویجر کیجول لیبر آئی ٹی آئی ورکر لینڈ اونر سیزنل لیبر یہ محکمہ پی ایچ مز کام کران احتجاج بدل کھانا مقصد کی دپان تھی دیو ہندوستان پاکستان اس دیو دل باقی چیز دیو ہم اپنا یسان اسے تھی وعدہ کرو یمیک اس وعدہ یتو سرکاروں کور یتو کمیٹیو کور تمو دیت انسانی معاملہ قرار تمو دیت سماجی معاملہ قرار یہ ڈیلی ویجر کیجول لیبر ایشو سہ معاملہ اگر تمو ایس آر او ایشو کر تم ایس آر او کرو امپلیمنٹ تمت من کرو ترمیم اگر وزیر اعظم صاحبن آرڈر آن دی فلور آف ہاؤس پارلیمنٹس مز اعلان کور تر پارلیمنٹ تھو تھی احترام وزیر اعظم سند احترام کرتو اس تم وعدہ کر سہ وعدہ کرتو تھی پور افسوس میں یم اکہ کتھ ہند 2018 من 7 پہ کمیشن یم سات رپورٹ پیش کر تمہ سات آو یہ ون کہ ڈیلی ویجر کیجول لیبر سن منیمم ویجز 18 پہ 97,000 اور تمہ سات آئی اخ بل پارلیمنٹس مز گورنر ہند حوالہ گورنر نوان تم 1,10,000 رۄپیہِ تنخواہ اور سہ دِوان 3.5 لچھ رۄپیہِ تنخواہ تٔمِس آو اکی ساتہٕ 2,40,000 2.5 لچھ رۄپین ہُنٛد آو تٔمِس اضافہٕ کرنہٕ اور افسوس ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد کہ امی سرکارن امی گورنر انتظامیہ یمن 3 لچھن یمن 2.5 لچھ اضافہٕ کٔرِتھ 3 لچھ رۄپیہِ رٮ۪تھ گژھِ تنخواہ نِوان تمن چھنہٕ تتھ پٮ۪ٹھ برابری کینٛہہ تمن چھُنہٕ تتھ پٮ۪ٹھ گرٕ پکان کینٛہہ مےٚ ؤنۍتو امی سرکار کر کمیٹی کانسٹیوٹ سۄ کمیٹی چھِ دِوان اَسہِ کاہ رۄپیہِ ہُنٛد اضافہٕ کاہ رۄپیہِ سٲنِس تنخواہس منٛز اضافہٕ کران کیا تمن کاہ رۄپین پٮ۪ٹھ چلے أزکٮ۪ن حالاتن منٛز یہِ درٛۄجر چھُ نیبر کِنۍ آسمانس چھُ چھُوان أزیُک درٛۄجر کیا یمن کاہ رۄپین پٮ۪ٹھ چلے گرٕ یہ سوچتن ییٚتِچ سرکار ایل جی منوج سنہا صاحبس سۭتۍ پارلیمنٹ ایل جی منوج سنہا صٲبن سۭتۍ یا چیف سیکرٹری صٲبس چھِ سٲنۍ گُزٲرِش اتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍتو خۄدا را غور اکھ کتھ گٔے یہِ دوٚیِم چیٖز چھُ آز کال پگاہ نٔے آرڈر یِوان ہے أسۍ ہسا کڑوکھ 2010 پٮ۪ٹھ ہُہ ہسا کرو یہِ ہسا کرو مےٚ ؤنۍتو یِمو کمیٹیو یہِ انسٲنی یا سمٲجی معاملہٕ قرار دیُت سۄ ما آسہِ نا امی سرکار یہے بیوروکریسی ٲس نا تمہِ ساتہٕ بیٚیہِ چھُ یُس آز یہِ آرڈر کڑن وول چھُ سُہ اوس نا پانہٕ فاینانس سیکرٹری اس نے تو خود پیسہ دے دیا ہے تمہیں پانہٕ پونٛسہٕ ریلیز کوٚر اگر أسۍ غلط ٲسۍ 2 ؤری کیازِ لگہِ یِمن أسۍ غلط ثٲبت کرنس گوٚو اس کا مطلب یم چھِ تیٚلہِ سیوٚد یم چھِ ناکار پانہٕ نا اہل پانہٕ گۄڈٕ کٔرۍتن یمن نا اہلن 2 ؤری لگن اکھ نفر ثٲبت کرنس یہ ہسا چھُ غلط گۄڈٕ کٔرۍتن تِتھِس چیٖز انسانس اور تمہِ پتہٕ کٔرۍتن سون فٲصلہٕ گٔے یہِ اکھ کتھ اور دوٚیِم چیٖز چھُ 2 ؤری دی اَسہِ یتھ ڈپارٹمنٹس 15 ؤری 20 ؤری دِتھ یتھ ڈپارٹمنٹس سُہ جوٲنی ہُنٛد پیٖریڈ کُس دی اَسہِ واپس سُہ ٹایم کُس دی اَسہِ واپس سُہ وقت کُس دی اَسہِ واپس تمیُک نعمل بدل چھُنہٕ یِمن نِش کینٛہہ دوٚیِم چیٖز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ تہٕ اہم معاملہٕ رٮ۪تھ گٔژھِتھ چھُ اَسہِ حق بنان پنُن تنخواہ سُہ تنخواہ چھِنہٕ یِم ریلیٖز کران کِہیٖنۍ وۄنۍ چھُ تمہِ خٲطرٕ ترساوان پیٖنس خٲطرٕ ییٚتِکۍ رِگیولر مُلٲزِم تہِ چھِ ترسان سٲنۍ چھِ یِہوٚے مُلٲزِم چھُو تۄہہِ اتھ منٛز یِوان ییٚتہِ چھِ پی ایچ ایس منٛز 10,500 اور جیٚمِس منٛز چھِ 22,000 لگ بگ 33,000 مُلٲزِم چھِ یِم تنخواہو نِش وٕنکیٚس محروٗم چھِ یِم بِچارٕ چیٖکہٕ پُکار کران چھِ اور یِمن نہٕ بوزنہٕ خٲطرٕ تیارٕے چھُ کانٛہہ کوٚت کوٚت گٔیوٕ تُہۍ وُنیُس تام تہٕ کیٛاہ جواب دور سارنٕے جاین گٔے أسۍ اَسہِ ٹھُکرٲے سارنٕے ہٕنٛدۍ دروازٕ دستک دِتۍ سارنٕے دروازن اور تَتہِ چھُ یِہوٚے ٹال مٹول پالسی اور اس کے سوا ان کے پاس کچھ بھی ہے نہیں مطالبہٕ کیٛاہ چھُ وۄنۍ تُہُنٛد مطالبہٕ چھُ سون گۄڈٕنیُک تنخواہ ماہانہ تنخواہ دوٚیِم مِنِمم ویج ایکٹ دِلہِ ہِنٛدِس طرزس پٮ۪ٹھ اگر تَتہِ 18,000 پٮ۪ٹھ 27,000 تنخواہ چھِ نِوان سُہ ریگولرایزیشن سُہ یِمو زٔمیٖن دیُتمُت تِم کٔرِکھ سۄ مُستقل تِمو دیُت بِچارو پنُن سرمایہِ اَسہِ دِژ پنٕنۍ زندگی اَسہِ سۭتۍ کٔرِنۍ انصاف اور دوٚیِم چیٖز چھُ یِم دورانہِ ڈیوٹی شہیٖد گٔے یِمن پنٕنۍ 2 ؤری 20 ؤری یتھ ڈپارٹمنٹس دِتۍ تِہنٛدیو گرِکٮ۪ن منٛز یی نہٕ أکِس نوکری اور یُس گورمنٹ آرڈر 29 یِمو کوٚڑ 74 کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹس تحت سُہ کٔرۍتن امپلمنٹ تۄہہِ زن وٕنکٮ۪ن پروٹیسٹ چھُ کوٚرمُت
کہ کیا ونکس تہد مطالبہ تو کر پہ ووت تھی پروٹیسٹ کر کر پہ ووت مان بہ ون کتن سرکارن بنو سمارٹ سٹی مز انے گاڑی اس بہ مثال اک دِمہٕ تم گاڑی چلاوِ ٹاٹا کمپنی سرکار دی تمس پونسہٕ گاڑی چلاونہٕ خٲطرٕ یُس تتھ ڈرایور چھُ تٔمِس چھُ 20,000 رۄپیہِ تنخواہ اکھ ڈیلی ویجر یُس پٔتمیو 20-22 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ یتھ محکمس منٛز لُکن ہٕنٛز خدمت کرنہٕ خٲطرٕ چھُ أمِس چھُ 9,000 رۄپیہِ تنخواہ آز کوٚرُکھ وۄنۍ سُہ تہِ بنٛد اگر سرکار چھُ ونان بہٕ ہسا کڑٕ 2010 پٮ۪ٹھ 2010 پٮ۪ٹھ گٔے وُنیُک تام 10 ؤری 10 ؤرین کیٛاہ ٲس سرکار کران 10 ؤرین کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ تِم تنخواہ دِوان 10 ؤرین کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ تِمن ٹرانسفر کران 10 ؤرین کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ تِمن اضافہٕ کران تنخواہس منٛز تِمن ٲسۍ استعمال کران اکی جایہِ پتہٕ بیٚیِس جایہِ اصل کتھ چھِ یہِ کہِ یِم چھِ یژھان لُکن تنگ کرُن سڑکن پٮ۪ٹھ انُن أسۍ چھِنہٕ یژھان سڑکہِ پٮ۪ٹھ یُن کینٛہہ مگر اکھ ڈیلی ویجر ییٚمِس نہٕ گرِ عیال ہیٚکہِ پٔلِتھ ییٚمِس نہٕ گرس منٛز دوا خٲطرٕ پونٛسہٕ آسہِ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ پونٛسہٕ آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چارٕ چھُ سڑکہِ پٮ۪ٹھ نیرنہٕ ورٲے یہِ چھےٚ سۄے سرکار یِمو یِم ڈیلی ویجر ایکسیپٹ کٔرۍ یِمو یِمن ڈیلی ویجرن خٲطرٕ پونٛسہٕ ترٛٲو یِمو یِمن ڈیلی ویجرن خٲطرٕ رِکمنڈیشنہٕ خٲطرٕ کمیٹی بناوین اگرے اوترٕ یِمن اضافہٕ کوٚر 1 رۄپیہِ مانو أسۍ کٕمن کوٚرُکھ